अस्सलाम वालेकुम। हम लोग इस वक्त बुच इंटरनेशनल हॉस्पिटल में आए हुए हैं और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन हेल्थ केयर में एक वर्कशॉप कंडक्ट करा रहे हैं। लेकिन ये जो मैं सर के साथ सेशन कर रहा हूँ इसका ताल्लुक एआई से नहीं है, इसका ताल्लुक एक ख़ास टॉपिक से है जो मैंने इनको अभी तक नहीं बताया। मैंने कहा वीडियो में बताऊँगा। होता क्या है कि एक ए टाइप पर्सनैलिटी होती है। ए टाइप पर्सनैलिटी के बारे में भी आप थोड़ा बता दीजिएगा जिनको नहीं पता, कि इंसान बहुत कुछ कर रहा होता है, बहुत कुछ चीज़ें हो रही होती हैं, दिमाग को रेस्ट नहीं मिल रहा। सोए हैं तो ये भी होना है, ये भी होना है, ये भी करना है, ये भी करना है, अचीवमेंट्स भी आ रही हैं लेकिन फिर भी दिमाग रुक नहीं रहा। तो कभी कभी क्या होता है कि अपने ब्रेन को रेस्ट देने के लिए आप खुद को डिस्कनेक्ट करते हैं। अब इस डिस्कनेक्टिविटी के बहुत से तरीके हैं। आप ट्रिप पे चले गए, आपने टीवी भी देख लिया, आपने किसी से बात कर ली, आप किसी अच्छे फ्रेंड के साथ चले गए, जब दिमाग थोड़ा सा प्रोफेशन से या स्ट्रेस से डिस्कनेक्ट हुआ, उसको थोड़ा आराम मिला। मैंने आपको भी ये करते हुए देखा है। तो कल मैं इसको बता रहा था वकास को कि मैंने डॉक्टर साहब को भी ये करते हुए देखा है। अगर हम ये ना करें तो हमारा तो पटाखा हो जाएगा, हमारी मेंटल हेल्थ किसी खाते की नहीं रहनी। आप ए टाइप पर्सनालिटी पे मुझे बताएं कि ये क्या होती है और ये जो डिस्कनेक्टिविटी है ये बेस्ट तरीके से कैसे की जा सकती है, दिमाग को थोड़ा सुकून मिले। और ये आसान काम नहीं है, अपेरेंटली आसान लगता है। हाँ, हम सब लोग कह रहे हैं ना कि मैं डिस्कनेक्ट हो गया, तो एक्चुअली हम डिस्कनेक्ट नहीं हो रहे होते। अच्छा, डिस्कनेक्ट होने के लिए जो एक ज़्यादा जो बेहतर टर्म है ना, वो टर्म है जिसको हम कहते हैं कि मैं रिट्रीट पर चला जाऊं। रिट्रीट, ये बड़ा टेक्निकल टर्म यूज होती है। रिट्रीट का मतलब ये होता है कि आपका बिल्कुल राबता बाकी दुनिया से कट जाए, और राबता जिससे हो वो सिर्फ नेचर हो। ओके, सिर्फ नेचर हो, इसके अलावा जितनी भी अननेचुरल चीजें हैं ना, उससे राब्ता चाहिए। अगर आप वाकई ब्रेक चाहते हैं ना, तो आपके पास मोबाइल फोन नहीं होना चाहिए, आपके पास कोई गैजेटरी लैपटॉप नहीं होना चाहिए। अगर आप ये कहें कि मैं रिट्रीट पे हूं, वहां जाकर मैं फिल्में देख रहा था, तो ये कोई रिट्रीट नहीं है। ओके, आप उस जगह पर जाएंगे जहां आपका ताल्लुक सिर्फ और सिर्फ नेचर से है। मसलन आप किसी ऐसी जगह पे रहेंगे जो दरख्तों के दरमियान एक छोटा सा हट है जिसमें बेसिक एमिनिटीज मौजूद अब मैं हैं। आपको बताइए हंस क्यों रहा है। हाँ, अब आपको नहीं, आप तो एक मशवरा दे रहे हैं ना। एक्चुअली हम कैंपिंग लेके गाड़ी मॉडिफाई करा के 7 दिन के लिए जंगल में निकल रहे हैं और तो साथ वहाँ लैपटॉप लेके जाएंगे और वहां बैठ के नहीं, डिस्कस करेंगे मैं नहीं कि जब लेके जा मीटिंग रहा। होगी तो फिर कहां से होगा। देखिए, तो सिग्नल वो है, रिट्रीट नहीं वहाँ होगी फिर। सिग्नल्स हैं ही नहीं। हाँ। तो हम सोच रहे थे, मैं अपने तो मुझे वैसे जो हम सोच रहे थे कि यार ये पंगा ले तो लिए, आप 5-7 दिन का है, जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। तो आप जब ये बता रहे तो वहां से इसलिए रहा है कि हम 9th को निकल रहे हैं तो हम जा रहे हैं। तो दैट्स तो वंडरफुल। दूसरा ये कि आप उसके सेगमेंट को बेशक छोटा कर दें। हाँ। और दूसरी बात ये है कि ये तो है ना, एक ना मैं आपको सिंपल बताऊं, ये है मरहम, एक जख्म के ऊपर ना एक पट्टी रखने वाली काम। जो असल चीज है ना, जिसमें आप पूरी दुनिया में इन्वॉल्व होने के बावजूद भी डिस्ट्रैक्टेड रहते हैं, वो सिर्फ समझ में आती है जिन लोगों को मेडिटेशन की समझ आती है। मेडिटेशन की। और मेडिटेशन एक्चुअली एक, ये जिसको मुराकबा कह लें, और इसको आप कोई मजहबी कॉन्सेप्ट ना समझें, आप इसको एक एक्सरसाइज समझें जिसके अंदर आप सिर्फ एक चीज समझे। थोड़े से वक्त में पूरा समझा नहीं सकता, कोशिश करता आप हूं। बताएं जरा। एक आप हैं, ये आपकी बॉडी है। अब आप ये कह रहे हैं ये इरफान मलिक है। अच्छा, थोड़ी देर बाद आपके जहन में ख्यालात आए, उनकी बुनियाद पर आपने एक मीटिंग की, अभी भी आप मीटिंग कर रहे थे, तो वो जो मीटिंग कर रहा था, वो इरफान मलिक था। अच्छा, फिर आप मुझे मिले, ओ सर आप आए, आपने जोर से जप्पी डाली, वो जो एक मोहब्बत आपकी उछल के आपकी आंखों से नजर आ रही थी, वो इरफान मलिक था। यानी आपकी एक बॉडी थी जिसके साथ आपने आइडेंटिफाई किया हुआ है। जो ये अगर फर्ज करें मैं आपका यूं तोड़ूंगा तो ये किसका बाजू मैं तोड़ रहा हूं? इरफान मलिक का। मेरा ही है सर। अच्छा, थॉट, अगर आपके थॉट प्रोसेस में आप अभी किसी के साथ अभी तकरीर कर रहे होंगे तो इरफान मलिक कर रहा होगा। फिर आप किसी बारे में मोहब्बत होगी, किसी में नफरत होगी, किसी के भी गुस्सा होगा, वो इरफान मलिक होगा। तो ये जो 3 एंटिटीज है ना आपकी, फिजिकलिटी, इंटेलेक्ट एंड इमोशनैलिटी, इसके साथ आपने अपने आप को आइडेंटिफाई किया हुआ है। और किसी भी लेकिन इन चौथों से अलग ये इरफान मलिक एक और भी है जो कि कॉन्शियसनेस है। जब तक इरफान मलिक को यह समझ में नहीं आएगा कि मेरी फिजिकलिटी और है, मैं और हूं, मेरा इंटेलेक्ट और है, मैं और हूं, और मेरी इमोशनैलिटी और है, मैं और हूं, वो जो आपके अपने आप का, आपकी फिजिकलिटी, आपकी इमोशनैलिटी और इंटेलेक्ट से डिफरेंस आपको समझ में नहीं आएगा। अब देखना, ये कुर्सी यासिर बुच्चा की है, ये कुर्सी यासिर बुच्चा नहीं है। ठीक है। अगर यासिर बुच्चा विल स्टार्ट आइडेंटिफाइंग हिमसेल्फ विद दिस कुर्सी,
تو ایکچولی وہ یاسر غصہ مس ہو جائے گا نا. تو اوریجنلی ریٹریٹ تب ہوتی ہے کہ آدمی اس کو سمجھ لے کہ یہ جو میرا ہاتھ گیا ہے نا یہ ایک مکینیکل ایکٹیویٹی ہوئی ہے, میں اصل میں اور ہوں اس سے, یہ جو میں نے باتیں تقریریں کی ہیں یہ اور ہے, میں اور ہوں. اور یہ کام میڈیٹیشن سے سمجھ میں آتا ہے, اور یہ کسی دن بیٹھ کے اس پہ تفصیل سے بات کریں گے, ریسرچ کر سکتے ہیں جس میں ہاں آپ بہت سارے گرو نے, استادوں نے سب کو یہ بتایا ہوا ہے کہ آپ جب ایک کیفیت میں بیٹھ کے آہستہ آہستہ اس کو آبزرو کرنا شروع کرتے ہیں تو اپنی باڈی, انٹلیکٹ اور ایموشنلٹی کو سے الگ فیل کرنا. تو جب آپ اس کیفیت میں آ جائیں نا تو آپ بیٹھ کے کوڈنگ کر رہے ہیں, پروگرامنگ کر رہے ہیں, مگر جو آبزرور ہے وہ آبزروڈ سے سیپریٹ ہو جائے گا. تو ایک تو خیر ایک یہ بات ہے, یہ لانگ ٹرم ہے اس کا. اور جو شارٹ ٹرم وہ ہے جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ آپ ریٹریٹ پہ جائیں تو بالکل نیچر کے ساتھ اٹیچ ہوں اور کوئی بھی ان نیچرل ایکٹیویٹی نہ کریں, تو انشاءاللہ العزیز. ریٹریٹ کے لیے نیچر میں جانا ضروری ہے, جو نہیں جا سکتے کیا کریں؟ دیکھیں ریٹریٹ کے لیے آپ کو کسی نہ کسی, نیچر تو ہر جگہ پر موجود ہے نا, نیچر تو مطلب ڈسکنیکٹیوٹی چاہیے. ہاں مطلب ہے کہ آپ کا تعلق ان تمام چیزوں سے جو آرٹیفیشل ہے ان سے ہٹ جائے. اچھا, تو مطلب کہ نیچر کا مطلب یہی تھوڑی ہے کہ آپ سوئٹزرلینڈ جائیں, آپ گھر سے نکل کے ساتھ ایک دیہات میں جہاں ماسی رہتی ہے 2 دن آپ ماسی کے گھر رہ کے آئیں نا, جا کے گڑ والی چائے پئیں اور رات کو چھت کے اوپر چارپائیاں ڈال کے وہاں سوئیں, اور صبح جو ہے نا بالکل جب مرغے کی اذان ہوتی ہے اس وقت آپ اٹھیں, تو دس از اے ریٹریٹ. اچھا, یہ ونس ان اے منتھ, ونس ان فیو ویکس, ایک an hour in a day, 2 hours in a day. اچھا, میں یہاں آ رہا ہاں, an hour in a day, 2 hour in a day, 5 minute in 1 hour is actually retreat. اب میں میں گیا تھا کراچی میں, تو کراچی میں وہاں ایک اسکول تھا, تو اس اسکول میں ہر کلاس روم کے ساتھ ایک چھوٹا سا کارنر تھا خوبصورت سا, جس کا نام رکھا تھا پیس کارنر. ہاں جی. اور اسٹوڈنٹس کو یہ کہا تھا کہ جس بچے نے ٹیچر کو چاہے مڈل آف دی لیکچر اس نے کہا میم آئی وانٹ پیس, تو ہی از الاؤڈ ٹو ہیو پیس. ہی ول گو دیئر ان دیٹ کارنر فار 10 minutes, اور وہ 10 منٹ سے 11واں منٹ نہیں ہوگا, 10 منٹ بعد وہ واپس آ جائے گا. تو یہ انہوں نے بچوں کو ٹرین کیا ہوا ہے. وہ کہتے ہیں کہ پہلے لوگوں نے بچوں نے اس کو شغل سمجھا, ہر بچہ کہتا مس آئی وانٹ اے پیس, اور جا کے بیٹھ. وہ کہتے ہیں اپنا ہفتوں گزر جاتے ہیں, کوئی بچہ کہتا نہیں ہے کہ آئی وانٹ اے پیس, because somehow he has developed a peace while he is working inside. Very nice. تو یہ ہے. سو اس طرح سے آپ اپنے برین کو ڈسکنیکٹ کر سکتے ہیں. ویسے تو مجھے بڑا حوصلہ ہوا کہ ہم جو ابھی کر رہے تھے, بڑے ہم کبھی نہیں گئے. I've been thinking for years کہ یار نیچر میں جانا ہے, کیمپنگ کرنی ہے, تھوڑی آف روڈنگ کرنی ہے. بس وہاں جا کے نا سب سے پہلے تو سب لوگ اپنے ٹائٹل اتار دیں. ہاں, ہمارے پاس 3 لیپ ٹاپ ہیں, ہم 1 لے کے جا رہے ہیں, 2 نہیں لے کے چلے جا رہے. اوکے, میں بھی ایک بندہ آپ کے ساتھ ایسا ہو, ایک رسپانسبلٹی ہوتی ہے نا. وہ صحیح ہے کہ آپ نے وہ دیکھیں نا, ایک موبائل ہونا چاہیے کہ جس کا کانٹیکٹ ہونا چاہیے. وہ تو میں بالکل ایسا نہیں کہہ رہا کہ ایک موبائل ہونا چاہیے تاکہ کانٹیکٹ ہو پیچھے سے, خدا نہ خواستہ گھر میں پیچھے کوئی بیمار ہو جاتا ہے, کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے, وہ تو میں ایسا بالکل نہیں کہہ رہا. لیکن اس وقت نا ٹائٹل کسی کے پاس نہیں ہونا چاہیے, بڑا چھوٹا کوئی نہیں ہوگا, باس کچھ نہیں, کوئی نہیں ہوگا, اور اس وقت کی ریکارڈنگ ساری جو ہے وہ فیوچر میں امپلیکیٹ نہیں ہوں گی. مطلب وہاں کے تجربات کو ہم بیس نہیں بنائیں گے اپنے فیوچر کے کسی اس کا. مطلب اگر وہاں کوئی بندہ بونگی مارتا ہے تو وہیں چھوڑ کے آنی ہے. مطلب تو دیکھی نا ذرا واپس تو آنا ہے نا تمہیں. تو یعنی دل میں یہ نہ ہو کہ میں نبڑتا ہوں نا اس کو, تو یاد اس کو میں نے لبرٹی دے دی ہے, تو یہ انشاءاللہ. سو ہیو اے گڈ ٹائم, ہیو اے گڈ ٹائم.